শুক্রবার ওয়েদারটা খুব ভালো, মন চাইলো বাইরে যাই। এটা দেরি হবে, সবাইকে নিতে হবে। কই যাই, গেলাম প্রিন্স সেন্ট। अगला मजबूरी हूँ आन जान दी पसूरी हूँ जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी हूँ आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया आगा बोल के दस जाए मामा क्यों दी चूरी हूँ হাতে ছিল ঠাম্মি, বাবার, মিন্নি, সোনা দিদি, কন্যা আনিসা, পুতু দিদি, মাম্মা। অনেক খাবার খেয়েছি, টাকা চেয়ে দিবে, নিনি দিবে। भूल गई मजबूरी हूँ दुनिया दी दस्तूरी हूँ साथ तेरा है তারপর অনেক খুঁজলাম, অনেক কিছু কিনলাম, রিক্সা নিয়ে বাসায় চলে আনলাম। অনেক ভালো লাগে। বাই বাই।